सुधीर नाम है मेरा, प्यार से लोग भाई बोलते हैं। तुम लोग के गैंग का नाम क्या है? सुधीर भाई, हम लोगों का कोई भूल नहीं है। हम लोगों को মানে এৰি लीजिए। আমি কোনো গ্যাংসের লগত জড়িত নহয়। আপুনি মানে আমি हम लोग যদি জড়িত है মানে কৰিছো করো মানে করছে করি মানে हम लोगों को सजा শাস্তি दीजिए। কিন্তু আমাকে এৰি लीजिए না। এৰি लीजिए না। আমার কোনো গ্যাং নাই। সুধীর ভাই দাদা স্যার। মই এক্টিং কৰো। নাভাজুদ্দিন সিদ্দিকী মোৰ আদৰ্শ, মোৰ প্ৰেৰণা। মই এক্টিং কৰি খাম বুলি আহিছো জীৱনটো। भाई 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 भाई, या तो पूरा असमी में बोल या फिर पूरा हिंदी में बोल। ये खिचड़ी पका के मत बोल।